All right, so today's preaching was actually sparked through our Tuesday Deep Dive Bible study. Este sermón de hoy me surgió por un estudio que estamos haciendo los martes con los jóvenes y los jóvenes adultos. And so as we've been going through our Bible study for youth and young adults, we've been having some deep conversation. Y durante estos estudios con ellos hemos tenido conversaciones muy interesantes. And it's nice because we talk about these real life things that we don't really discuss that much in church. Y hablamos de temas importantes, ¿verdad? Que quizás no solemos tratar en frecuencia. So we had this deep interactive conversations. Y tenemos conversaciones profundas e interactivas. And so one of the questions that I asked a couple weeks ago to the youth and young adults that were there, I asked them, what is an area in your life that you haven't fully given to God yet? Y una de las preguntas que les hice hace un par de semanas a los jóvenes y los jóvenes adultos que vinieron fue, ¿qué área de tu vida aún no le has entregado completamente a Dios? And this is why I really enjoy working with youth and young adults, because they're authentic. Y por eso es lo que me encanta trabajar con jóvenes y jóvenes adultos, porque son auténticos, And they're just real. o sea, son genuinos, They'll tell you how it is. te dicen la verdad. And they like to have real conversation, and they're going to be straight up with you. Y les gusta tener conversaciones sinceras y te van a decir la verdad a tu cara. And again, so I asked this question, what is an area in your life that you haven't fully given to God yet? Entonces les repito la pregunta, ¿qué área de tu vida aún no le has entregado completamente a Dios? And I was surprised with their honesty. Y me sorprendí con su honestidad. They didn't sugarcoat it. No me lo endulzaron, ¿verdad? They didn't fluff things up. No me quisieron decirlo de manera bonita. And they were honest. Y fueron honestos. And a majority of them admitted that they struggled with the same thing. Y casi la mayoría que contestaron lidiaban con la misma dificultad. They struggled with truly trusting God. Luchaban por confiar plenamente en Dios. Truly trusting God. Confiar plenamente en Dios es lo que estaban luchando. It's not that they don't believe in Him. No es que no crean en Él, It's not that they don't believe that they have a God-given purpose. ni que no crean tener un propósito dado por Dios. But some of them are real and said, if they're honest, it's hard and it's scary to truly trust God. Pero algunos dijeron que es difícil y hasta da miedo confiar de verdad en Dios, Whether it be with their future ya sea respecto a su futuro or different things that are going on in general. o diferentes aspectos de la vida en general. The good majority of them admitted that they struggle with this. Y muchos de ellos dijeron que les cuesta mucho. And so this week I started really pondering on this again, and I thought, how many of us as adults that we struggle with that same thing? Entonces me puse a reflexionar y me hice esa pregunta pensando, pues, como nosotros a la edad que tenemos, ¿cuántos de nosotros, de adultos, sinceramente lidiamos con lo mismo? That we truly have a hard time trusting God. Que nos cuesta confiar plenamente en Dios. I want you to answer this question honestly. How many of us in our lives that we haven't truly trusted God with in different areas? Y quiero que se hagan esa misma pregunta ustedes. ¿Cuántos de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas en las que aún no hemos confiado plenamente en Dios? And maybe the root of it is fear. Y quizás la raíz de esto sea el miedo. Fear of what life is really going to look like if we truly believed and trusted Him. Miedo a cómo sería realmente la vida si creyéramos y confiáramos de verdad. Maybe there's fear of the things that we're going to have to give up. O tal vez miedo a lo que podríamos tener que renunciar. Or maybe it's the fear of not being good enough or capable enough.
O quizás sea miedo a no ser lo suficiente buenos o capaces. Or maybe it's the fear of failing. O tal vez el miedo al fracaso. Or maybe it's just the fear of the unknown. O quizás simplemente miedo a lo desconocido. Is this relatable for anyone in here? It's okay to be honest in church. ¿Alguien se puede identificar con esto? It's okay, you can be honest. We're not Puedes going to decir throw la verdad. stones. I'm not going to be like, no. Like, les it's voy a- okay. No les voy a dar un trancazo. Whatever area that you've been lacking truly trusting God, my hope is that today this word encourages you and moves you into a position of truly trusting Him. Cualquiera que sea el área en que te haya faltado confiar plenamente en Dios, mi esperanza es que hoy esta palabra te anime a confiar verdaderamente en Él. And so today we're going to talk about this. Entonces vamos a hablar de esto hoy. And so I titled this sermon, Y le puse el sermón, super, super complicated, right? Truly trusting God. confiando plenamente en Dios. So let's pray really quick. Entonces oremos juntos. Father, Padre, thank you for today. te damos gracias por hoy. Thank you, God, that you are highlighting areas where we've been lacking in trust. Te damos gracias, Señor, porque nos vas a enseñar las áreas donde no hemos confiado en ti. Holy Spirit, Espíritu Santo, I pray that these words be your words, not my words. que esas palabras sean tus palabras y no las mías. That I move out of the way so that your will be done. Yo me muevo del lugar para que tu voluntad se haga. Soften our hearts Suaviza nuestros corazones. and prepare the soil Prepara la tierra so that this word would bear fruit. para que esta palabra traiga fruto. Help us, Ayúdanos, restore us. restáuranos In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. So, as we were just saying, if we're being honest, truly trusting God sometimes is hard. Entonces, como acabamos de decir, confiando plenamente en Dios a veces es difícil. Can anyone admit? Sometimes it's hard to truly trust God. ¿Alguien puede decir, honestamente, sí es difícil algunas veces confiar plenamente en Dios? Can you just raise your hand and be honest? ¿Pueden decir la verdad? Thank you. See, I got everyone around here is raising their hand. It's hard, right? Muchos de nosotros nos pasa eso, sí. Sorry. Proverbs chapter 3 is titled Trusting the Lord. Proverbios 3 se titula Confiar en el Señor. And one of the most famous verses in that chapter is Proverbs chapter 3 verse 5. Y uno de los versículos más famosos de este capítulo es Proverbios 3:5. Most of us know it, La mayoría de nosotros la conocemos. and a lot of people can quote it right away, Hasta muchos la pueden citarla de memoria. but not many people can say that they truly live it. Pero no muchos pueden decir que realmente la viven. Proverbs 3:5 says this: Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. I think for a lot of people, it becomes even harder to trust God in specific situations or in those areas where we have hurt and insecurities. Creo que para muchas personas se vuelve aún más difícil confiar en Dios en situaciones o áreas donde experimentamos dolor y inseguridades. I'm going to give you guys an example that many of us can relate to. Les voy a dar un ejemplo que yo creo que nos podemos todos relacionar. Unfortunately, Desafortunadamente, a lot of us did not grow up in a wealthy family. muchos de nosotros no crecimos en una familia rica, ¿verdad? Con mucho dinero. See, amen. Sí, amén. We didn't always have the coolest kicks. No siempre tenemos los zapatos más modernos. We didn't always have the clothes that were in style. No siempre teníamos la ropa que estaba de moda. We had holes in our jeans before it became a style. Teníamos,
Teníamos agujeros en los pantalones antes de que se pusieron de moda. We didn't always get the gifts that we wanted. No siempre recibíamos los regalos que queríamos. And most of us probably either walk to school or work. Y muchos de nosotros caminábamos a la escuela o al trabajo. We didn't always have a 5-course meal. No siempre teníamos comida extravagante. We barely could afford rice, beans, noodles, etc. Apenas había pues al arroz, frijol, fideo, etc. And so because of this, and because of our upbringing, most people tend to either have one of these two sides. Entonces, debido a nuestra crianza, ¿verdad? La mayoría de las personas tienen a tener estas dos facetas. They're either overspenders, O son los que les encanta gastar, they're the ones who are trying to make up for the things that they lacked in their childhood. o sea, aquellas que intentan compensar las carencias que tuvieron en su infancia. They buy all these expensive and flashy things, trying to heal that childhood trauma. O sea, compran cosas caras, cosas llamativas para intentar sanar ese trauma infantil. And they spend because of the lack that they had. Y gastan debido a las carencias que sufrieron. And that's their way of healing and redeeming their childhood. Y esa es su manera de sanar y redimir su infancia. And I can say this because that was me. Y puedo decirlo porque yo lo viví. I've been there. I grew up this way. Yo crecí de esta manera. We were told when we were younger, if you have money and you want that, you go and just get it. You go and spend your money. Me decían de niño, si tú quieres eso y tienes el dinero, cómpralo, gástalo, Because we didn't have that available to us. porque no era muy fácil tenerlo o obtenerlo. So overspending is the one side of it, Entonces, un lado es gastar mucho dinero or you have the other side. o la otra cara de la moneda es People who are really, they're stingy and they're cheap, right? la gente que es un poco tacaña o bueno, pues muy coda. But you have to look as to why. It's because of the fear of repeating that cycle and living with little, even now as an adult. Y pues tenemos que ver o reflexionar en esto. Es por el miedo a repetir este ciclo y vivir con poco, incluso ahora como adultos. But what's cool about God is that when you give him that fear with your finances, I promise you, he breaks that generational curse and cycle. Pero lo bueno de Dios es que cuando le das ese miedo con tus finanzas, Él rompe la maldición y el ciclo generacional. You don't believe me? ¿No me crees? God tells us something specific with trusting him with our finances. Dios nos dice algo específico sobre confiarle en nuestras finanzas. Malachi chapter 3, verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Aquí en Malaquías 3:10 nos dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Sí, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. You guys know me. I like to keep it real. I keep it 100. Ya me conocen, me gusta ser muy real y se los digo. And I can preach on this because I've lived it. Y se los puedo predicar porque lo he vivido. But if I'm being honest today, Pero si les soy sincero con ustedes, when it comes to our finances, cuando hablamos de nuestras finanzas, the truth is la verdad es, we trust in man more than we trust God. confiamos más en el hombre que en Dios. You trust for your job to pay you. Confías en tu trabajo que te paguen. You trust when that person signs you a check that it's not going to bounce. Confías que cuando te firmen tu cheque, que no se va a rebotar. Gracias. We trust in things like a 401k.
Confiamos en los planes de retiro, ¿verdad? De jubilación, Yeah, and our retirement accounts. en las cuentas de ahorro para el retiro. Which, if you have, cool. We're not against that. We believe in being good stewards. Lo cual, si lo tienes, no estamos contra de eso. Creemos en ser buenos administradores. But Pero God says, again, right here in Malachi chapter 3, verse 10, if you could pull it up, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great that you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. aquí mismo en Malaquías 3:10 se los leo otra vez. Tráiganlos todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo, póngame a prueba. Yeah, can you leave that up in Spanish? He says, bring your tithes. Ahí dice, traigan sus diezmos. Now, I'm not saying for you to put all your money into the offering baskets. I'm not saying that. No estoy diciendo que pongan todo su dinero en las canastas de ofrenda. I'm not saying it's a mandatory thing that we're going to shake you up and force you to give. No, I'm not saying that. No estoy diciendo que es algo obligatorio y que te vamos a sacudirte. But it is a highly recommended thing from God to give our tithes. Pero es algo muy recomendado por Dios de dar nuestros diezmos. He says, bring your tithes and I will open the windows of heaven for you. Dice, trae tus diezmos y yo abriré las ventanas de los cielos para ustedes. And then he continues on and says, I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Y hasta continúa diciendo, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para recibirla. Let me tell you something today. You can never outgive God. Déjame les digo algo, tú nunca vas a poder dar más que Dios. Watch this. God flexes. He pulls out his muscles. He's like, try it. Put me to the test. O sea, hasta Dios aquí nos dice y muestra su poder y nos dice, inténtalo, póngame a prueba. Pastor, correct me if I'm wrong, but there's no other time in Scripture that God says, put me to the test. O sea, pastor, hasta dime tú, que no hay otro versículo que nos dice, póngame a prueba en la Biblia. See, these are God's words, not mine. Estas son las palabras de Dios, no las mías. This isn't the Vito translation. No es la traducción de Viro. This is literally word for word what God says about trusting Him with our finances. Esto es literalmente palabra por palabra lo que Él dice sobre confiar en Él con nuestras finanzas. And one thing that I've personally learned about God and in His Word Y algo que yo he aprendido sobre Dios y en su palabra, if He, God Almighty, if He said it here in His Word, the Bible, then we can believe it. si Él, Dios Todopoderoso, lo dijo aquí en su palabra, en la Biblia, entonces podemos creerlo. Watch this. He gives us an additional insurance on top of that promise. Isaiah chapter 55, verse 11. E incluso nos ofrece una garantía adicional en Isaías 55:11. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Que nos dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. But I really want to focus on this today. I used finances as an example that's relatable to almost every single person. Y en verdad quiero enfocarme en algo específico. Y usé finanzas porque es algo que nos podemos relacionar muy bien. And I'm not saying to only fully trust God with our finances, right? Y no estoy diciendo que solamente debemos confiar plenamente a Dios con nuestras finanzas. That's just an area. Eso nomás es una área. But God wants us to fully trust Him with our lives. Dios quiere que confiemos plenamente en Él en nuestras vidas.
Like we were reading in Proverbs chapter 3, verse 5, Así como leíamos en Proverbios 3:5, where it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. donde decía que confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. But the next verse says this, Proverbs chapter 3, verse 6. In all of your ways, submit to him, and he will make your path straight. Y el próximo versículo nos dice, después del 3:5, 3:6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Another version puts it like this, seek his will in all you do, and he will show you which path to take. Y hasta otra versión nos dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. If we're honest, I think a lot of people, no matter your age or your background, sometimes it's really hard to trust God with our future. Creo que para muchas personas, sin importar tu edad o tu pasado, a veces es realmente difícil confiarle a Dios en nuestro futuro. A lot of youth and young adults, they stress about what they're going to do with their life. Muchos jóvenes y jóvenes adultos se preocupan por lo que van a hacer con sus vidas. I ask the question to our juniors and seniors all the time, what do you think you're going to do? And I can't tell you how many of them start having anxiety and they're like, I don't know. Le he preguntado a muchos jóvenes, jóvenes adultos, ¿qué piensas estudiar para el futuro? Y hasta yo veo en sus caras la ansiedad que ellos están pasando y me dicen, es que yo no sé todavía. I don't know what I should study. No sé qué estudiar. I don't know what career I should take. No sé qué carrera debería elegir. They have all these I don't knows. Tienen todas estas, yo no sé. And then they feel pressure from their parents. Luego sienten presión de sus papás. Sorry, I'm being honest. Les digo la verdad. They feel pressure from peers, Hasta presión de sus compañeros, pressure from society. presión de la sociedad. But not many people will tell them, where is God calling you to? Pero pocas personas les preguntan, ¿y a qué te está llamando Dios? And honestly, I think even a lot of adults, we have trust issues when it comes to trusting God and his will and his promise. Sinceramente, creo que incluso muchos adultos tienen problemas de confianza cuando se trata de confiar en Dios, en su voluntad y en su propósito. And I believe that's why we lack encouraging this generation to seek God and seek what his will is in their lives. Y por eso a veces nos falta animar a esta generación a buscar a Dios y a descubrir cuál es su voluntad en sus vidas. I get it, not everyone's going to preach. Yo sé, no todos están dispuestos para predicar. Not everyone's going to be a missionary. No todos van a ser misioneros. Not everyone's going to be a prophet. No todos van a ser profetas. Some people are called to be teachers in schools. Algunos están llamados para ser maestros en la escuela. Some people are called to be politicians, real politicians. Algunos están llamados para ser políticos, o sea, políticos de verdad. Some people are called to be doctors. Algunos son llamados para ser doctores. Some people are called to be lawyers. Algunos son llamados para ser abogados. But what is God saying for you to do? Pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo que tú hagas? And so when I started thinking about even adults questioning God and his plans, I think of Abraham and Sarah. Entonces, cuando pienso en adultos que incluso cuestionan a Dios y sus planes, pienso en Abraham y Sara. And it starts in Genesis chapter 15. Y empieza en Génesis 15. And there's this conversation between God and Abraham. Y es una conversación entre Dios y Abraham. And God tells Abraham not to be afraid, that God, is Abraham's shield, and that Abraham is going to have a great reward that's coming. Dios le dice a Abraham que no tenga miedo, que él es su escudo y que le espera una gran recompensa. And so Abraham, like us, he questions God. Entonces Abraham pues le cuestiona a Dios, como nosotros. And he says, God, how can I have all these great blessings
when I don't even have a son to gain the inheritance? O sea, Abraham le pregunta a Dios, o sea, ¿cómo puedo recibir todas estas grandes bendiciones si ni tengo un hijo para que lo herede? And so God gives Abraham this promise in Genesis chapter 15, verses 4 through 6. Then the Lord said to him, "No, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own who will be your heir." Then the Lord took Abraham outside and said to him, "Look up into the sky and count the stars if you can. That's how many descendants you will have." And Abram, at this point he's Abram. Abram believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. Así que Dios le hace esta promesa a Abraham y vemos aquí en Génesis 15. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. So we see this promise that Abraham would be given a son. Entonces vemos la promesa que a Abraham le darían un hijo. And it says at the end of verse 6, it says, "And the Lord counted him as righteous because of his faith." Y al fines de Génesis 15 dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. So Abraham believed the promise. Entonces Abraham creyó en esa promesa. Now let's apply this to our lives. Ahora hay que aplicarnos a nuestra vida. God gives us a promise. Dios nos da una promesa And like Abraham, we believe the promise. y creemos la promesa But then something happens. y entonces algo sucede. In the very next Genesis chapter 16, verses 1 through 3. Now, Abram's wife, had not been able to bear children for him, but she had an Egyptian servant named Hagar. So Sarai said to Abraham, "The Lord has prevented me from having children. Go and sleep with my servant. Perhaps I can have children through her." And Abraham agreed with Sarah's proposal. So Sarah, Abraham's wife, took Hagar, the Egyptian servant, and gave her to Abraham as a wife. And this happened 10 years after Abram had settled in the land of Canaan. Y aquí vemos en Génesis 16. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. So at this point, Abraham's wife Sarah, she knew the promise that they had received. Entonces la esposa de Abraham y Sara conocía la promesa que habían recibido. But what happens is she took it into her own hands. Pero ella decidió tomar el asunto en sus propias manos. A few months ago, Pastor said something, I think it was on a Tuesday, that God is the God of even the little details. Hace unos meses, un martes, el pastor Gama compartió que Dios es el Dios de los detalles, hasta los pequeños detalles. And at the end of that verse, verse 3, it tells us how this happened 10 years after Abraham had settled in the land of Canaan. Y al final de este versículo nos dice que esto pasó 10 años después de que Abraham se había establecido. So there was 10 years of waiting. Entonces había 10 años de espera. And now Sarah, like us, she looked at their current life
her lives. Entonces Sara, como nosotros, vio su vida en ese momento. She saw, hey, we're getting older. Ella vio, no, pues nos estamos haciendo ya mayores, ¿verdad? And they're trying everything they can to, have a kid. Y intentaban todo lo posible para que la promesa se cumpliera. All you married folks know what I mean. Ya saben de lo que estoy hablando. They're trying to have a son and make God's promise come to fulfillment. Estaban tratando de tener un hijo para que esta promesa se cumpliera. But see, the things weren't happening in their time frame. Pero las cosas no estaban sucediendo en el plazo que ellos esperaban. Things weren't happening the way that they wanted it or expected it. Ni de la manera que querían o esperaban. And so just like us, doubt started kicking in. Entonces, así como nosotros, empezaron a surgir las dudas. That fear started kicking in. Empezó a surgir el miedo. She says things like, the Lord has prevented me from having children. Entonces Sara dijo, el Señor me ha impedido tener hijos. And I could be wrong, but I sense that in this moment, insecurities were creeping in. Y podría estar yo equivocado, pero tengo la sensación que en este momento sus inseguridades de ella empezaron a abrumarla. The feeling of not being good enough was creeping in. Se sentía insuficiente en esos momentos. And the fact of not being young enough was overwhelming her. Y además sabiendo que ella no era suficiente joven en este momento. So she becomes desperate. Entonces ella se desespera. How many of you guys have ever been desperate in your life? ¿Cuántos de ustedes han estado desesperados en su vida? She became desperate. Ella se sintió desesperada, She's feeling defeated. se siente derrotada And like most of us, y como muchos de nosotros, she throws in the towel. se rinde. And so she does, again, what most of us would do. Y hace lo que la mayoría de nosotros haríamos. And she decides to try to make God's promise happen in her own wisdom. Y ella decide intentar que la promesa de Dios se cumpla según su propia sabiduría, In her own way, a su manera, in her own understanding, según su propio entendimiento and now even in her timing. y además en su propio tiempo. So she decides to give her servant Hagar to sleep with her husband Abraham. Y entonces ella decide entregar a su sierva Agar para que se acueste con Abraham. And she had this crazy thought that this is the solution. Y ella pensó, no, esta es la solución. And this must be his will. Este tiene que ser la voluntad de Dios. And again, now I look at us in our lives and I think, how many times do we do this? Y ahora veamos nuestras vidas y piensen en esto. ¿Cuántas veces hacemos nosotros esto? Instead of waiting fully on the promise, we take it into our own hands. En lugar de esperar pacientemente la promesa, tomamos las riendas nosotros mismos. And we think, I got this. Y decimos, "Ah, yo puedo, I got this. yo puedo." And then we become weak. Y luego nos volvemos débiles, We become tired, cansados, defeated. derrotados. And then we start lacking the trust of God. Y nos falta confiar en Dios. Going back to finances. Regresando a las finanzas, When you start giving cuando empiezas a dar and the bills start piling up, y tus biles empiezan a acumular, gracias, you start lacking trust that God's going to provide. empiezas a dudar en Dios que Dios va a proveer. In our lives, En nuestras vidas we do the same thing. hacemos lo mismo. We lack trust. We lack Nos, trust. nos falta confiar. And sometimes Y el- hurt creeps in. Y a veces el dolor nos invade. Sometimes our fears tend to take over. A veces nuestros propios miedos nos invaden. And then our insecurities,
they Yeah. creep in and they take over as well. Y a veces hasta nuestras propias inseguridades nos invaden totalmente. Like Sarah, I've done this. Al igual que Sara, yo también he hecho esto. I'm not sure if I ever shared this story with you guys, but many years ago I received the prophetic word that I was going to be a youth pastor. No sé seguro si les he compartido esta historia, pero hace años recibí una palabra profética que me habían dicho que iba a ser pastor de jóvenes. And so, probably a couple months after receiving that prophetic word, I had an opportunity to open up at a church in Lombard. Y y así, probablemente un par de meses después, se me presentó una oportunidad en una iglesia en Lombard. And when I was given the opportunity, I thought to myself, surely this is my time. Y cuando se me presentó esa oportunidad, pensé, sin duda, este es mi momento. And I prayed on it. I won't lie, I did pray. Like a good Christian, I prayed on it. Y bueno, como buen cristiano, pues oré por esta decisión. And I won't lie to you guys, I didn't have peace about it. Pero la verdad es que no tenía paz. But again, I thought, well, this is what God called me to do, so this has to be it. Pero de nuevo, pues yo pensé, bueno, eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, así que tiene que ser esto. And I kept praying, Y seguí orando, and I just did not feel that peace. pero no sentía paz. But in my human nature, I was being stubborn. Pero estaba siendo muy terco. And I kept telling myself that this overwhelming feeling that I was having was just fear. And God, you got me, right? Y seguía diciéndome a mí mismo que esta abrumadora sensación que tenía era solo miedo, pero Dios me cuidará. And I'm not going to lie. I'm not even kidding with you guys. I had warning after warning from different people saying, hey, bro, are you sure that this is where God is calling you? Are you sure this is what you're supposed to be doing? ¿Y para qué les miento? Recibí advertencia tras advertencia de diferentes personas que me decían, ¿estás seguro de que este es el camino que debes seguir? And so the church I was at, they prayed for me, they blessed me out. But that day, before I left through those doors, the senior pastor told me, if things don't work out, you're always welcome back home. Así que en la iglesia donde estaba, oraron por mí y me bendijeron, pero el pastor principal me dijo algo antes que me fuera. Me dice, mira, si las cosas no salen bien, siempre serás bienvenido aquí. And so I went and I pursued what I thought was God's promise and calling. Entonces fui y busqué lo que creía que era la promesa y el llamado de Dios. But instead, like Sarah, it was me taking God's promise into my own hands. Pero en cambio, al igual que Sara, estaba tomando la promesa de Dios en mis propias manos. And I won't lie to you guys, I was miserable those couple of months. Y en esos meses estaba infeliz. And I had so much anxiety because I was doing God's will, but I was doing it my way. Y tenía mucha ansiedad porque estaba haciendo la voluntad de Dios a mi manera. And it got to the point where every night for the last 2 months that I was there, I kid you not, I would pray before I go to sleep, Lord, please don't let me die tonight. Llegué a un punto que durante esos últimos 2 meses, todas las noches oraba. Antes de dormir oraba y le decía, Señor, por favor, no permitas que muera esta noche. It was in those moments that I realized I said I was doing God's will, but I was doing my will. Y fue en esos momentos que aprendí que no estaba haciendo la voluntad de Dios, pero la mía. I was not carrying out his promise. I was doing things my way. No estaba cumpliendo su promesa, pero la estaba haciendo a mi manera. And instead of truly trusting God, I trusted myself. Y en lugar de confiar verdaderamente en Dios, confié en mí mismo. Again, I trusted my timing, my ways, my wisdom, but not him. Confié en mi propio tiempo, en mis propios métodos, en mi propia sabiduría, pero no en Él. And I share all this with you guys because sometimes what we think is truly trusting him is where we become doubtful instead of trusting him and trusting his process. Y les comparto todo esto porque a veces lo que creemos es confiar plenamente en Él, en realidad nos lleva en lugar de confiar en Él y en su plan.
And now, so after Sarah gives Hagar to Abraham, Hagar becomes pregnant and gives birth to her son Ishmael. Entonces, después de que Sara le entrega a Agar a Abraham, Agar queda embarazada y da luz a su hijo Ismael. But now put yourself in Sarah's position. She now has to live with the decision she made into taking God's promise into her own hands. Ahora ponte en la situación de Sara. Ella tiene que vivir con la decisión que tomó al intentar cumplir la promesa de Dios por sus propios medios. Women, think about it like this. You gave your husband to another lady. No. She's like, Dice- no. No. Nunca, ok. Dice, mujeres, piénsenlo así. Ustedes dieron a su esposa a otra mujer. O sea, ustedes se la dieron And he gets her pregnant. y la embaraza. And now you have to see that child every day. Y ahora tú tienes que ver la cara de ese niño o niña todos los días. I'm sure it took a toll on her. Yo creo que se le hizo muy difícil a ella. And I could just put myself in that position. Every time she would see Ishmael, she would become more frustrated, more insecure, and more unhappy. Entonces puedo ver o sentir lo que ella sentía. Se ha de haber sentido frustrada, insegura y infeliz. She thought that what was going to be bringing them joy and fulfillment instead just brought her bitterness and regret. Lo que ella pensó que les traería alegría y satisfacción, solo le trajo amargura y arrepentimiento. And we see this in our own lives. Y vemos esto en nuestras propias vidas. We think this job or this position, that's for me. Pensamos que este trabajo o este puesto es para nosotros, But then when we take it, we're left regretting that we took it. pero luego nos arrepentimos de hacerlo aceptado. And then bitterness creeps in because we made the wrong choice. Y la amargura se apodera de nosotros porque tomamos la decisión equivocada. Or when we know that we're called to ministry, but because of one failure, O cuando sabemos que estamos llamados al ministerio, pero debido a un fracaso, because of one person, por una persona, because of one situation, por una situación, we just one reason is all that it takes for us to turn our backs on God and His calling. es como que necesitamos una razón para darle la espalda a Dios y a su llamado. But I want to share this. The good news is that even when we take things into our own hands, God oftentimes redeems it. Pero les quiero compartir esto. La buena noticia es que incluso cuando tomamos las riendas, Dios a menudo nos redime. Genesis chapter 17, verses 15 through 16. Then God said to Abraham, regarding Sarai, your wife, her name will no longer be Sarai. From now on, her name will be Sarah, and I will bless her and give you a son from her. Yes, I will bless her richly, and she will become the mother of many nations. Kings of nations will be among her descendants. Y aquí leemos en Génesis 17. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara, y yo le bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. God makes right her wrong. Dios corrige, ¿verdad? Corrige su malo y lo hace bueno. Sounds easier in English. Sorry. Algunas veces. ¿Sí? But even after Sarah makes her mistakes, God then and takes God's promise into her own hands. Remember, God is a God whose promise never comes back void. Incluso después de que Sara
comete el error y trata de cumplir la promesa de Dios por sus propios medios, recordemos que Dios es un Dios cuyas promesas nunca quedan sin cumplirse. God's like, cool, you're done doing things your way? Well, now God redeems his promise to Sarah and says not only is he going to bless her, but he's going to bless her richly. Entonces Dios dice, ¿ya terminaste con tus cosas? Muy bien. Dios cumple su promesa a Sara y le dice que no solo la bendecirá, sino que la bendecirá abundantemente. God redeems the wrong that she did. Él redime el error que ella cometió. And he promises that she'll become the mother of many nations, that kings and that kings of nations will become her descendants. Y promete que se convertirá en la madre de muchas naciones y que reyes de naciones serán de sus descendientes. But even after this, in verse 17, it says that Abraham laughed at himself in disbelief because he's 100 years old now. Pero incluso después de esto, en el versículo 17, dice que Abraham se rió por dentro con incredulidad, porque ya tenía 100 años. So at first it was Sarah, Primero fue Sara, but now it's Abraham. pero ahora Abraham. And Abraham's putting his limits in his trust of God's promise. Y Abraham estaba poniendo límites en su confianza en la promesa de Dios. And I think sometimes we even do this in our lives. Y creo que a veces nosotros mismos hacemos esto con nuestra vida. We look at the natural, we look at the physical things like our age, and we think things like, I'm too old or I'm too young for this promise or for God to even do this in my life. Nos fijamos en las cosas naturales, ¿verdad? O las físicas, como nuestra edad, y pensamos cosas como, es que soy demasiado viejo o demasiado joven para esta promesa, o para que Dios haga esto en mi vida. God doesn't care about your age. ¿A Dios no le importa tu edad? Can I get some more amens? He doesn't care about your age. ¿Puedo escucharlos más? O sea, no le importa qué edad tienes. He doesn't care about your physical limitations. Él no le importa las limitaciones físicas que tengas. God's not limited by you. Él no está limitado por ti. He's not. No es. But I want to encourage you, no matter how old or how young you are today, Pero les quiero animar, sin importar la edad que tengas hoy, no matter if you've been waiting for years, sin importar si has estado esperando durante años, I want you to receive this word. quiero que recibas esta palabra. If God promised it, it will happen. Si Dios lo prometió, sucederá. He's not a liar. No es mentiroso. Our job is to just truly trust him. Nuestra tarea es simplemente confiar plenamente en Él. And when we move into this position of truly trusting God, his promise comes to fulfillment. Y cuando confiamos plenamente en Dios, sus promesas se cumplen. 4 chapters later, 4 capítulos después, the promise finally happens. la promesa finalmente se cumple. And in Genesis chapter 21, verses 1 through 3, look at the very first sentence. The Lord kept his word and did for Sarah exactly what he had promised. She became pregnant and she gave birth to a son for Abraham in his old age. This happened at just the time God had said it would, God's timing, and Abraham named their son Isaac. Y aquí en Génesis 21 dice, el Señor cumplió su palabra. Aquí mismo, cumplió su palabra. E hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo de Dios. Tiempo de Dios. Que dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. At 100 years old, Abraham was able to get his 90-year-old wife pregnant. A los 100 años, Abraham pudo embarazar a su esposa que tenía 90 años. What would be physically impossible was just a fulfilled promise from God.
Lo que sería físicamente imposible fue simplemente una promesa cumplida por Dios. And again, church, I just want to encourage you what it says right here in verse 1. Can you pull that back up? Just go back. Oh, it's right there. The Lord kept his word. Quiero que vean la primera parte de ese versículo otra vez. El Señor cumplió su palabra. What that means for you is that the words that were spoken over you, God keeps his promise. Lo que significa para ti que las palabras que Dios te ha dicho o la promesa que Él te ha dicho se cumplirán. I don't know what you've been promised. Yo no sé lo que te han prometido. I don't know what you're waiting on. No sé lo que estás esperando. But again, I want to encourage you today that if God said it, he will do it. Pero si Dios lo dijo, lo hará. That sometimes trusting God is hard. Aunque algunas veces confiar en Dios es difícil. And sometimes it feels impossible. Y a veces puede parecerse imposible. And sometimes we feel like giving up. Y a veces podemos sentirnos ganas de rendirnos. And sometimes it's scary and makes no sense at all. Y a veces nos da tanto miedo que no lo entendemos. And sometimes it feels like you're running out of time. Y a veces parece que se nos acaba el tiempo. But God is El Shaddai, Pero Dios es El Shaddai, the Lord God Almighty. el Dios Todopoderoso. He is Jehovah Jireh, Él es Jehová Jireh, the Lord who will provide, el Señor que proveerá, not according to your timing, no en tu tiempo, in his timing. en su tiempo. He is Jehovah Rapha, Él es Jehová Rafa, the Lord who heals you. el Señor que te sana. He is Jehovah Ra, Él es Señor Ra, the Lord my shepherd. el Señor mi pastor. And he is Jehovah Nisi, Y my él es, victory. y Él es Señor Nisi, mi victoria. And I want you to leave here today encouraged Y quiero que salgan de aquí animados, that God always comes through on his promises. sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas.